Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes, han karuhaan kag tulo nga semana, han panahon nga ordinaryo han liturhiya, han singbahan nga katolika. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas, kapitulo 6, bersikulo 3 kag 9 tubtubahan, kapatan kag 2. Nga naging sumat ni Jesus sa ira, ini nga pananglitan. Diri makakagtugway in buta, hinig kasi buta. Kung buhato niya ini, mahuhulog hira nga duha, ngadto hinkali. Waray tinunan nga labaw han iya magturuddo, kundi masusugad hiyahin iya magturuddo ang tagsa nga tinunan, kung tapos na an iya pag-aram. Kaya no nga asay mo kinikita an puling han mata han imo bugto, kundi diri ka nanginginanohan nabalabag han imo karwaringon nga mata, uunanhon nimo pagsiring han imo bugto, tuguti daw ako pagkuha han puling han imo mata, ngandiri ka nga ni nakita han nabalabag han imo kalugaringon nga mata. Saling kapaw, kuha anay han nabalabag ha imo kalugaringon nga mata, nga niyan makakita ka na hin pagkuha hin puling han mata han imo bugto. An maupay nga sumat han aton dayon nga katalawasan, paghimayaon ka Ginoo. Di dahil nga mga pananglitan nga aton nabati nga iginsumat ni Jesus ngadtohan iya mga tinunan ug hadton mga natuo ha iya yana nga panahon. Makikita naton inpira nga mga importante nga butang. Ang pagtugway hanig kasi tao usa nga maupay nga buruhaton hin usa nga Kristiyano. Lugaring la makakapagtugway la inusa nga tao, hinbisan hino nga tao, kung hiya mismo maaram han iya ginbubuhat, ug maaram kung ano an iya kakadtuan ug kakadtuon. Ini nga butang angay hunahunaon naton, kay damo haaton an karuyag magin magturugway. Pero antes ka magtugway, hen imo ig kasi tao, angay ka, maaram kung hino ka, kung tikain ka, kung ano ang tuyo han iyo pagkanto. Amoy ni ang paghunahuna ni Jesus nga pananglitan ang buta, diri gud magkakatugway, hinig kasi niya buta. Ang pagtuddohan kamatuuran, mabubuhat lahan tao nga maaram kung ano ang kamatuuran ug ano ang matadong didahan kinabuhi. Base kita makapagtuddohan kamatuuran, kinahanglan maaram kita kung ano ang matuod ug ano ang matadong. Ani kaduha nga bahin han pananglitan ni Jesus nga angay naton hunaon, aniya siring waray makakatanding han magturuddo. Nga nagsusunod hini nga magturuddo, labot la kon matapos na hihan iya pag-aram. An aton magturuddo angay naton sundon, nga diri naton matatandingan, waray ba kundi Jesucristo, nga aton Ginoo nga atan angay naton pamatian, an iya mga tuddo, ug an iya mga pagwaydong haaton. Ang pagwaydong ni Jesus nga angay nato hunahunaon ini nga iya sumatan ikatulong nga pananglitan. Amo an pagkuha han puling hanig kasi tao. Ngayon diri ka maaram nga ikaw mismo may nabalabag didahan imo mga mata. Antes kita maghatag hinbisan ano nga mga pagsusun na naton kasi tao, kita din naton anay kung may da mga butang nga angay isusun ha aton. O pag inuino han aton kalugaringon, amon pinakamaupay nga paagi pagkitahan aton kalugaringon. Antes kita kumitahan iba,
Kay kung kumita kita han aton kalugaringon, han aton kahimtang, han aton mga gimbuhat, makita kita kung ano nga paagi kita, magiging magturutdo. Kung ano nga paagi kita, makakapagtugwa yan aton ng kasitao. Kung ano nga paagi kita, makakasunod han aton magturutdo, wala iba, kundi Hesus Kristo ang aton Ginoo. Kaupayhin ng mga pananglitan ni Jesus, nga angay naton pagpasalamatan, yena nga adlaw pakatapos na naton pagsalinurog, han kadadlawan, han pagkatawan naton han aton mahal nga birhen, han linabay nga mga adlaw. Ngan sunod nga mga adlaw aton pagsasalinorogon in mga importante nga fiesta han mahal nga birhen, didahan aton singbahan nga Katolika, an fiestahan Dolorosa, diin hi Maria Santissima inangbithan mga kasakitan ni Jesus, base kita nga tanan mataluwas, base kita makatagamtam han mga tuddo han aton magturuddo, mawara iba kundi Hesus Kristo. Ani kaduha nga masunod nga fiesta nga angay naton tagan hinatensyon, wala iba kundi ang pagdayaw han santos nga krus. Ini nga santos nga krus amo ang tigaman han aton kataluwasan, nga amo ang naghahatag aton hindalan kung tipakain kita base kita makatagamtam han mga saad han aton Ginoo Hesus Kristo, para han aton kabubuason o para han aton kinabuhi nga dayon. Maupay nga adlaw haiyo nga tanan.